Assalamu alaikum listeners. Novel name Atish-e Dilam by Samreen Shah. Episode 18. और कजान, वो उस दिन जो उसकी हालत बिगड़ी हुई थी वो स्नैक की बदौलत ही थी। और वो लड़ा क्यों? लॉन्ग स्लीवलेस मैक्सी में मलबूस वो एकदम सबीना के बताने पर तेजी से ट्रायल रूम का पर्दा खोलकर उसे शौक होकर देखने लगी, जिसने मुच्छमा के ऐसे जैसे फ्रॉक और स्कर्ट अपने बाजू पर रखे ताकि वो एक ही दफा आराम से चेक कर ले। वो आज के दिन मुच्छमा के हनीमून की शॉपिंग करने गए थे। सबीना ने जोर से आंखें मीच कर कहा, मुझे खुद नहीं पता उसने इतना जज्बाती अमल क्यों दिखाया, मगर मुझे डर लग रहा है। लगना ही है, आप जो मुझे नहीं बताया सबो, मैं उसका हशर कर देती, उसका दिमाग 1 मिनट में दुरुस्त कर देती, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, कजान ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? कहीं तुमने उसे कुछ बताया? मुच्छमा अब घूर कर सबीना से व्हाइट जंप सूट ले रही थी। उसे कुछ नहीं पता और तुम्हें क्या बताती मैं? हाँ, 4 दिन से तो मुझे नजरअंदाज कर रही हो, मुझसे बात नहीं कर रही। आज तुम्हें ख्याल आ गया कि तुम्हारी एक दोस्त और बहन है जिसे तुम नाराज थी, बगैर कुछ कहे कहा चलो शॉपिंग पर। अब गिला भी खुद किए जा रही हो। मुंह से फूट देती तो नजरअंदाज नहीं करना था ना। अब क्या हटवा देगा वो? हाँ, इतनी जल्दी हार तो नहीं मानता स्नैक। देखती हूं मैं, मगर इससे पहले कजान की नीयत देखनी है, उसके पीछे उसका मकसद क्या है। वो तो कभी परवाह ना करे। उसने इतना एक्सट्रीम रद्द अमल दिखाया है कि जो समझ से बाहर है। हो सकता है उसे मेरी मोहब्बत नजर आ गई हो। तुम जो उसे इतना बुरा जान रही हो, वाकई मेरे लिए उसका हर अमल और हर जज्बा सच्चा हो। वो खुद भी जानता ही ना हो। सबीना मुस्कुराकर चमकती आंखों के साथ बोली, क्या पता। हाँ, कजान सकोरा का दिल आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए मोम हो गया हो और अपने जज्बे का एहसास उसे स्नैक की हरकत ने दिलाया हो। खुद इस एक तरफा आग में जल रही हो, साथ में मजीद खुद को उस आस के दिए में मत जलाओ। रहम नहीं आता तुम्हें अपने आप पर सबो? उसके लिए एडवेंचर होगा। तुम उसे मोहब्बत समझ बैठना। उसको सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है, बस। कड़वी बात कहकर पर्दा आगे गिराकर कपड़े बदलने लगी। सबीना को हल्की सी चुभन हुई। वो भी अपनी जगह ठीक थी। कजान के लिए तो हर चीज फन है। क्या पता उसने अपने मजे के चक्कर में यह कारनामा अंजाम दिया हो। और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी मंगेतर का नाम किसी और मर्द के बाजू पर लिखा हो। अगर तुम्हारे जिस्म से खून की बूंद भी निकले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। दिशो, स्नैक ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है। वो किसी ट्रांस की कैफियत में बोली। हाँ, करवा लो बातें उनसे। बाइकर्स की बातें सुना करो बस। वो पहली बार कटीले अंदाज में बोली। अपने मजे के दिफा करने के लिए मोहब्बत का नाम दे देते हैं। मुझे तो नहीं लगता वो टैटू हटवाएगा भी। और तुमने अब उन सबसे दूर ही रहना है, इसी में भलाई है। बहुत ही सर पर सवार कर लिया है तुमने। वो पर्दा खोलकर अपना ड्रेस दिखाने लगी। बस ठीक ही लग रही हो। जलती हो ना तुम मेरे कर्ज से। उम्र देखो अपनी, यही वक्त है जीने का, और तुम उनके चक्रों में अपनी परेशानी करके बूढ़ी हो जाओगी। देखो सफेद बाल नजर आने लगे हैं। सबीना ने अपने बालों को हाथ लगाया। मगर तिशो, मुझे सच में लगता है उससे मुझसे मोहब्बत हो गई है। हो गई तो उसे होती रहने दो भाई। 3 दिन में उसका बुखार उतर जाएगा, जैसे सबका उतर जाता है। बड़ा पता है तुम्हें मोहब्बत और मोहब्बत उतर जाने का। मुच्छमा अजीब अंदाज में मुस्कुराई। मोहब्बत सिर्फ महरम से होती है मेरी जान, बाकी सब दिल के बहलावे। सबीना ने चौंक कर मुच्छमा को देखा, लेकिन मुच्छमा मुड़कर ट्रायल रूम में दोबारा घुस गई। सबीना को तो चुप ही लग गई। तुम्हें मेरी मोहब्बत बहलावा लगता है? तो मैं आज ही खाला से बात करूंगी, और कजान से भी। वो अंदर से हंसी। इतनी हिम्मत है मेरी सबों में। अम्मी से जूते पड़े तो मैं नहीं बचाऊंगी, और थोड़ी बहुत आजादी जो तुम्हें मिली हुई है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं खजान को अपना महरम बनाना चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत पाक है। मैं अब एक लम्हा भी जाया नहीं करूंगी। और अगर खजान ही तुम्हारा महरम बनने से इनकार कर दे तो? तुम्हारा नाम वाकई किसी ने सही रखा था तिशो, डायन। तुम बातें ही जली कटी करती हो। अब करो शॉपिंग, मैं तो जा रही हूँ। अरे
छोड़ कर मत जाना, नहीं तो थोड़ी बहुत जो मदद और सहारा मुझसे मिलना है ना, उससे भी महरूम रह जाओगी। बहुत अच्छा किया तुमने, आज मेरे कहने पर आ गई। ब्लैक गोल्फ कार्ट का मोड़ काटते हुए सबीना से बोला, जो इसके साथ बैठी व्हाइट पैंट और व्हाइट ड्रेस शर्ट में मलबूस बालों की पोनी बनाए पी कैप पहने मुस्कुराई। ऐसे नहीं आए ब्लैक सर, आपको मेरी मदद करनी होगी। हॉक सर को भी शामिल करना था, मगर वो और कजान तो लंदन गए हुए हैं और उनका तो कल तक आने का प्रोग्राम है, इसलिए आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ब्लैक व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स में अपने कॉलर तक भरे टैटू और रफ टफ लुक से हटकर जेल से सेट हुए बालों में डैशिंग लग रहा था। एकदम चौंक कर उसे देखने लगा। मेरी मदद? वो मैं आपको बताऊंगी, इतनी जल्दी क्या है? क्या पता आप सुनकर मुझे चलता ना कर दे। ब्लैक हंस दिया। किसी का खून तो नहीं करवाना? वैसे मुझे एतराज तो कोई नहीं है, बस बताना स्नैक या कजान ना हो। सबीना ने मसनूई अंदाज में घूरा, फिर हंस पड़ी। जीजी ने उसकी शिफ्ट आज के दिन दोपहर की कर दी थी। उसके मुताबिक सबीना एक हफ्ते सुबह के टाइम आ जाए और अगले हफ्ते दोपहर के टाइम, ताकि वो दोनों आराम से अपने काम एक साथ बांट लें और कोई बोझ भी ना पड़े। सबीना ने क्या एतराज करना था, मगर आज के दिन उसने मुज्तमा की बातों के बाद संजीदगी से कदम उठाने का सोचा। कजान ने अपने हाथों को रुमाल से अपने खून से भरे हाथ साफ किए। हॉक को इशारा किया। हॉक ने अपने बंदों का इशारे से उसे उठाकर कहीं फेंकने का कहा। कजान चलते हुए उसके पास आया। क्या करें? अब तो मैंने उसके मुंह से उगलवा दिया है। आगे स्नैक पर छोड़ोगे या मैं और ब्लैक आइलैंड जाएं? हॉक ने अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उसे देखा। तुम्हें लगता है तुम इस शिट से डील कर लोगे? खजान तमस्कुर से अंदाज में मुस्कुराया। मैंने बड़े बड़े शिट्स देखे और इन्हें डील भी किया है। ब्लैक को इन्फॉर्म कर दूं फिर मैं? दिल को भी साथ ले जाओ। 3 उधर हो 3 इधर, क्या पता इधर ही मामला ना कर दे। मैं डीशा और जीना की सिक्योरिटी भी सख्त कर देता हूँ। कम ऑन, डोंट बी स्टूपिड। तुम इन चुटियों से डर रहे हो? देखा अभी कैसे उसका मुंह तोड़कर 2 सेकंड में बात निकलवा दी। ये लोग जानते नहीं है, जापान से ऐसे ऐसे तरीके मारने की सीख के आया हूँ। कैसा लगा कि उनकी जान निकाल दी और दोबारा उनकी जान भी मैं वापस लाऊंगा। सीधे हो जाएंगे, गुलाम भी बनाने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ, तुम्हें किस बात का खौफ? तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड और बेटी है, उन्हें कुछ हो गया तो तुम जानते नहीं हो मेरी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी वो दोनों है। एक खरोच भी उन पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके ओके, तुम बिल्कुल ओल्ड मैन। खैर, अब वापसी का क्या इरादा है? रात की ट्रेन पकड़ ले? हाँ, मगर अभी एक जगह काम है, तुम चलोगे? कहाँ जाना है? मेरा कोई मूड नहीं इंग्लिश बार जाने का। अजीब बोरिंग से भी होते हैं। पीछे टीवी पे किसी खेल का मैच चल रहा होगा। तुम्हारी उम्र के आदमी 25 चिप्स और पुरानी यादें डिस्कस कर रहे होंगे और लड़कियां तौबा बस गिनने का बेताब। इससे अच्छा है हमारे स्कॉटिश क्लब है। हॉक हंस पड़ा। नहीं, ज्वेलरी शॉप जाना है। क्या ग्रिल की तरह तुम्हें भी बालियां पहनने का शौक चढ़ गया है? कजान ने पानी की बोतल लेते हुए कहा। मैं जीना को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। कर तो लिया, अब क्या करना चाहते हो? एकदम पानी पीते हुए वो ठहर कर हॉक को देखने लगा। हॉक मुस्कुराया। शिट, तुम संजीदा हो? वक्त आ गया है, मैं उसे खुद से अब दूर नहीं कर सकता। वो मेरी तो उसका नाम अभी तक मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ा? तो तुम फिर सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो? शट अप सकोरा, जीना मेरी सच्ची मोहब्बत है। हाँ, जैसे डरीना थी। खजान ने आंखें घुमाई। हॉक ने उसे घूरा। तुमने अपनी गर्दन तुड़वानी है मुझसे सकोरा? वो गंभीर लहजे में बोला। तुम मेरी सराही गर्दन से जेलस हो। हॉक अभी तक उसे तंदरी से घूरे जा रहा था। अच्छा भाई, चलो देख आते हैं अपनी इटालियन भाभी के लिए अंगूठी। मैं अपनी पसंद बताऊंगा। पिछली बार इतनी अजीब दी थी, इसी वजह से डरीना ने तुझे छोड़ दिया। हाँ, देखते हैं, तुम्हें तो बड़ा तजुर्बा है ना। आपको कभी मोहब्बत हुई है ब्लैक से? सबीना गोल्फ स्टिक को पकड़े ब्लैक को देखा, जो खुद बॉल का निशाना बनाए बड़ा फोकस लग रहा था। एकदम उसकी बात पर ठहर गया। मुड़कर उससे देखा। सबीना उससे देख रही थी।
یہ سوال تمہارے ذہن میں کیوں آیا گرل؟ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، کیا پتا اگر آپ کو محبت ہو تو میرا کام اور بھی آسان ہو سکتا ہے۔ بلیک مسکرایا۔ وہ کیسے؟ مطلب آپ کو محبت ہوئی تو آپ کو محبت کرنے والوں کی قدر ہوگی نا، اور انہیں ایک کرنے میں بھرپور ساتھ دیں گے بجائے تنقید کے۔ اسنیک کی شدت نے تمہیں اتنا جھنجھوڑ دیا گرل کہ تمہارا دل اتنی جلدی موم ہو گیا، اور شرارت سے بولا، جو ایک دم ہوں کرتے رہ گئے۔ میں اسنیک کی بات نہیں کر رہی، لیکن تم محبت کی بات کر رہی ہو۔ جذبے تو اس لڑکے کے بڑے سچے ہیں، تو بس فلرٹنگ کر رہا ہے، اور میں یہاں اسنیک کی بات نہیں کرنے آئی، تو تم ہافوں کی بات کرنے آئے ہو۔ ایک دم سبینہ کنفیوزڈ ہو گئے۔ بولو گرل، اب پلیز آپ مت کہیے گا وہ میرے اس قابل نہیں ہے، اسے محبت کا نہیں پتا، کیوں اپنا وقت برباد کر رہی ہو، اسے جانتی کتنا ہو۔ وہ تیزی سے بولتے بالکل پھٹنے کے قریب تھی، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک تو خزان کے علاوہ اپنے جذبات اس سے باقی کے سامنے آیا کرنا، اوپر سے باقی سب بھی عجیب عجیب کمنٹ پاس کر رہے تھے۔ اتنی بھی وہ بھولی یا اچھی نہیں ہے جو خزان کے اس قابل اسے سمجھا نہیں جا سکے۔ تم مجھے ایک دم بلیک کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر ایک دم چپ سا ہو گیا۔ تم لڑکیوں کو ہمیشہ ان سے محبت کیوں ہوتی ہے جنہیں دل توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ کیا؟ میرا مطلب میں تمہاری فیلنگز کی عزت کرتا ہوں، اور میں مانتا ہوں تمہارے لیے جو اس کے لیے جذبہ ہے اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی خزان اتنا برا یا ظالم ہے جو کہ اسے کہا جائے کہ وہ تمہارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ مگر کیا سر؟ وہ جو ایک دم پر امید ہو گئی تھی کہ خزان کی حمایتی ہے وہ اس کا ساتھ لازمی دے گا، لیکن اس مگر پر اٹک گئے۔ خزان سیریس آدمی نہیں ہے، دل کا بہت اچھا ہے۔ جو اس کے دوست ہیں وہ ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے، مگر دوستی کے علاوہ دوسرے رشتے بنانا وہ اس کے لیے میرے خیال سے تیار نہیں ہے۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے نا بلیک سر، میں مانتی ہوں خزان کا ماضی اور اس عالم فیملی کے رویے نے اسے بری طرح توڑ دیا، مگر دل توڑا جاتا ہے تو جوڑا بھی تو جاتا ہے نا۔ اور میں خزان کے ٹوٹے دل کو جوڑنا چاہتی ہوں، اور مجھے پتا ہے مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ میں اس پر زبردستی نہیں کروں گی، نہ ہی اس پر حاوی ہوں گی۔ اسے اگر وقت بھی چاہیے تو دوں گی، لیکن اب یہ دل کا بوجھ میں اپنے اندر مزید نہیں رکھ سکتی، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ بلیک دوبارہ بال کی طرف متوجہ ہوا اور لبوں کو دبا کر کلب سے اس نے بال پہ وار کیا اور وہ دور اڑتی گئی۔ تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہیں ہوگا؟ دشو نے کیا، اب بہت بری طرح ناراض بھی ہوئی مجھ سے۔ تب مجھے لگتا ہے کہ خالہ اور خالو کو مسئلہ تو ہوگا، لیکن اگر خزان مان گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں میں ایسا کیا کروں جس سے خزان مجھے انکار نہ کرے؟ بلیک کو تو چپ ہی لگ گئی۔ گلا کھنکھارتے ہوئے مڑ کر بولا، مجھما خلاف تھی؟ سبیرہ نے سر ہلایا، تو بہت سخت خلاف ہے، کہتی ہے ان بائکرز کو سیریس نہ لو۔ مطلب خزان تو ہمارے کلچر، مذہب، مطلب ہمارا رشتہ بھی ہے، مانا کہ مختلف ہے، ہمارے ماحول سے ہٹ کر حرکتیں کرتا ہے۔ اس کا رد عمل تب سمجھ میں آئے جب میں اسنیک کو چنوں۔ ٹھیک کہتی ہے، آخر کو ہم بائکرز ہارٹ بریکر ہیں، ہمارے ذریعے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ساری زندگی معذور ہو جاتا ہے، تو دل توڑنا کون سی بڑی بات ہے؟ دل معذور کے بجائے مر جاتا ہے، اور دیکھو مر کر دوسرے جہان میں بھی چلا گیا۔ یہ کیا بولے جا رہے تھے؟ ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں، تم نے مجھ سے خزان کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہے تو میں بتا دوں گا، مگر پلیز ماضی کے بارے میں نہیں، کیونکہ ہاک کے علاوہ کسی کو اتنا نہیں پتا۔ سبینہ نے سر ہلایا۔ آپ کو پتا ہے خزان کی اوکاسان کی قبر کہاں پر ہے؟ یہ اسکوائر کٹ دکھائیے۔ ہاک نے انگلی سے اشارہ کیا۔ خزان نے گہرا سانس لیا، کوئی پسند نہیں آ رہی تھی اسے۔ آدھے گھنٹے سے وہ دونوں اسے شاپ میں موجود تھے، اور خزان نے اپنی چوائس دکھائی بھی، لیکن ہاک راضی نہیں ہو رہا تھا۔ جینا کو اتنے پتھر نہیں پسند، نہیں یہ کچھ زیادہ سادہ ہے۔ جینا خاص ہے تو اس کی انگوٹھی بھی خاص ہونی چاہیے نا۔ یہ بہت زیادہ بھاری ہے اور بڑی ہے، اس کی انگلی پر بوجھ پڑے گا۔ اوہ میرے خدایا، مجھے صبر دینا۔ انگوٹھی بہترین سے بہترین دکھا دی، اب تمہیں کوہ نور چاہیے کیا؟
हॉक इससे पहले कजान को बातें सुनाता, एकदम उसको फोन आ गया। देखा तो जीना का था। शिट, जैन है। तुम देखो, मैं उससे बात करके आया, बाद में कर लेना, मुझे तो यहाँ से निकालो। शिट सकोरा, शट अप सकोरा। वैसे भी यहाँ आया तो एक बार भी उसकी कॉल नहीं उठाई। उठकर चल पड़ा। खजान ने अपने पैर घुटने से हटाया और सीधा होकर उठ खड़ा हुआ। जेबों में हाथ डालकर वो सीधा इस तरफ देखने लगा जहां पे हॉक शॉप से निकला था। इसी का तो इंतजार में वो इतना बेचैन था। पता नहीं इस शय पर नजर पड़ी तो एकदम दिल किया वो हॉक के बगैर खुद से देखे। खजान ने तेजी से सेल्समैन को कहा, क्या आप मुझे यह अंगूठी दिखा सकते हैं? रोज शेप की डायमंड रिंग पे उसने इशारा किया। जी सर। आपने बड़ा अनोखा पीस पसंद किया है। वो एक ही ब्लश केस में मौजूद था, जैसे उसी के लिए बना था। वो निकालकर उसे दिखाने लगी। खजान ने पकड़ा, मुस्कुराया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये कदम उठाने जा रहा है। उसने तो शादी के बारे में कभी नहीं सोचा था, न ही उसका कोई इरादा था। अगर वो करता तो फिर ओकासान जैसी करके लाता, ताकि आलम फैमिली पर एक बार फिर पहाड़ तोड़ता। तो फिर ये कहां से आ गई? एकदम उसके दिल में छक्के से। इसमें अगर कुछ मजीद क्रेट और स्टोन्स ऐड करवाना हो तो हो सकता है। जी सर, बिल्कुल। आपकी गर्लफ्रेंड की रिंग का साइज यही है? उसे चेक किया तो साइज बिल्कुल सबीना का ही था, लेकिन तसल्ली के लिए उसने सबीना की अंगूठी जो वो उसके कमरे से चुरा कर लाया था बाहर निकाली। यह ख्याल अचानक से नहीं बल्कि पूरी तैयारी करके यहाँ आया था। उसे पता था कि हॉक यहाँ खाली काम के मकसद से नहीं बल्कि लंदन के टॉप वेंट ज्वेलरी स्टोर से जीना के लिए अंगूठी लेगा। उसने हॉक की फोन पे बात यहाँ आने से पहले सुन ली थी। पता नहीं क्या सोचकर उसने सबीना की अंगूठी भी चुरा ली। ये चेक करें, ये किसी खास तकरीब के लिए ले रहे हैं आप? हम इसमें नाम या तारीख भी इनग्रेव करवा सकते हैं। प्रपोज करना है। वो इस तरफ देखने लगा जहां हॉक अभी तक फोन पर लगा हुआ था, पर किसी तरह उसे पता नहीं चलना जीना की अंगूठी के साथ किसी और की भी अंगूठी ले जा रही थी। ये ना कोई और जानता था, ना ही खुद खजान सकोरा, जो कि इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था। वो अब सबीना को अंगूठी नहीं, अपना माजी भी पेश करेगा। अब वो उस पर कि वो उसे कबूल करती है या फिर उसके दागदार माजी को सुनकर उसे ठुकरा देगी। दाएं तरफ जाकर तुमने फिर बाएं तरफ जाना है, उसके बाद गोल दायरे से गुजरकर तीसरे दरवाजे पे ही मेरा ऑफिस है। इस बंदे को डील कराऊं? अगर कोई छोटे नए टॉल चाहिए तो शीशे के स्लाइडिंग डोर पर है। थैंक यू ब्लैक सर, मैं आता हूं। अगर देर हो जाए तो अंदर ही फ्रिज है या फिर इंटरकॉम से कॉल कर लेना अगर कुछ खाने के लिए मंगवाना हो। सबीना ने सर हिलाया और सिम चल पड़ी। ब्लैक के साथ उसका दिन बेहद अच्छा गुजरा। उसे नहीं पता था जिस खेल को वो बोरिंग समझती थी वो इतनी दिलचस्प होगी। ऊपर से खजान के वाकये उसके बारे में मजीद जानकर सबीना का दिन कैसे नहीं अच्छा गुजर सकता था। सबीना ब्लैक के ऑफिस को खोलकर अंदर दाखिल हुई तो इम्प्रेस हुए बगैर न रह सके। उसने खजान का देखा, उसने स्नैक का देखा, उसने हॉक सर का भी देखा, लेकिन जो ठंडक और राहत उसे ब्लैक के ऑफिस के नजारे को देखकर मिली वो उसे कहीं नहीं मिली। दाएं तरफ बड़ी सी खिड़की से गोल्फ का व्यू नजर आ रहा था। सामने इतना बड़ा शीशे जिसकी साइड पर गोल्ड का फ्रेम लगा हुआ था। व्हाइट मार्बल का चमकता फर्श पे एक बड़ा सा डार्क ग्रीन कलर बेंच कारपेट मौजूद था। इर्द गिर्द बड़े बड़े पौधे लगे हुए थे। एक बड़ा सा शीशे का डेस्क, सफेद कुर्सियां, कोने में सिटिंग कॉर्नर जहां सोफा सेट मौजूद था वो भी डार्क ग्रीन रंग का। उसके डेस्क की दीवार पर बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। दरवाजे दाखिली हिस्से के साथ ही बड़ा सा शीशे का शेल्फ जिसपे चंद तस्वीरें और किताबों के साथ डेकोरेशन, अवार्ड और बाइक्स के छोटे मॉडल। व्हाइट और ग्रीन कॉम्बिनेशन का ये शानदार सा ऑफिस देखकर सबीना चंद मिनटों के लिए ही खड़े होकर मुतासिर बगैर न रह सकी। चलते हुए सीधा वॉशरूम की तरफ गए और उससे भी ज्यादा शानदार उसे नहीं पता था इतना रफ टफ दिखने वाला बाइकर इतना फैंसी होगा। वो अपने काम से फारिग होकर बाहर आई। अब घूमकर पूरे ऑफिस का जायजा लेने लगी। वो शेल्फ की तरफ आई तो उसने देखा ब्लैक सर की फोटो थी। इसमें वो दाढ़ी के बगैर थे, फिर भी कम हैंडसम नहीं लग रहे थे। दूसरे में पूरी बाइकर गैंग के साथ फोटो थी। एक बड़ी सबसे ऊपर वाले शेल्फ पे थी जिसमें सबकी ग्रुप फोटो थी। फिर हर शेल्फ पे सबके साथ अलग अलग, जिसमें खजान था। वो सबीना ने उठाई। सबीना ने देखा खजान अपने हर्ली के साथ टेक लगाए, सीने पे बाजू लपेटे, साथ में खड़े ब्लैक के साथ बिल्कुल वैसे का वैसे ही लग रहा था। अलबत्ता इस वक्त उसकी दाढ़ी थी।
اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے رکھا اور گھوم کر شیشے کی طرف آئی. وہ ایک دم ٹھہر گئی. ایسی خوشبو پر اپنے دھیان میں اس نے کمرے کی مہک اب محسوس کی تھی. ایسی مہک تو تشو کے کمرے میں ہوتی ہے، جیسے سویٹ پاپ کارن، کیونکہ تشو کھاتی بھی بہت ہے، مگر اس کے ساتھ ریڈ بیری کا بھی ہنٹ تھا. تشو کے کمرے میں خوشبو والی موم بتی سمیت اس کی پرفیوم کی بھی ایسی مہک تھی. شاید کامن ہو ایسی اسمیل، پاپ کارن کے ساتھ بیری. بولتے ہوئے اس کے کندھے اچکا اور چلتے ہوئے بھی صوفے پر بیٹھنے لگی جب اس کے جیب میں موجود فون بج اٹھا. اس نے اٹھایا تو بلیک سر تھے. اس سے فون اٹھا. جی سر. ہاں مل گیا آفس؟ جی میں تو واش روم سے ہو کر بیٹھی ہوں، آپ ابھی تک نہیں آئے. اگر دیر ہے تو میں چلتی ہوں، ویسے بھی 2 گھنٹے بعد میری شفٹ شروع ہونے والی ہے. ارے نہیں، بس 2 منٹ دے دو. اچھا میں ایک آدمی بھیج رہا ہوں. میری دراز جو درمیان والا ہے اس میں فائل کے ساتھ ایک کالی چابی پڑی ہوئی ہے، وہ دونوں اٹھا کر اسے دے دینا. اوکے سر. گرل بلیک بلاؤ پلیز. سبینہ ہنس پڑی. جب تک آپ گرل بلیک بلاؤ پلیز. سبینہ ہنس پڑی. جب تک آپ میرا کام نہیں کریں گے تب تک نہیں. اس نے فون بند کیا اور اٹھ کر بلیک کے ڈیسک کی طرف گھوم کر اس نے جائزہ لیا. ڈیسک پہ پین ہولڈر، پیپر ویٹ، لیپ ٹاپ اور نوٹ پیڈ کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں تھا. اس نے کرسی پیچھے کی، بیچ والا دراز کھولا مگر وہ بند تھا. سبینہ کے ماتھے پر بل آ گئے. اس نے دوسرا والا چیک کیا تو وہ کھل گیا. 4 موٹی فائلز پڑی ہوئی تھی. ایک بلیک سر نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کون سے رنگ والی ہے. پہلی والی ہوگی. چابی کا کہا تھا اس کے ساتھ. کہتے ہوئے اس نے 4 فائلز کو نکال کر چابی تلاش کرنا چاہی. جب ایک لاکٹ کو دیکھ کر چونک اٹھی. اٹھا کر دیکھا تو اس پہ وینی داپو اور اس کا ساتھی تھا. اس کے ساتھ لکھے ہوئے حوالے پر وہ ٹھہرے بغیر نہ رہ سکے. Any day spent with you is my favorite day. So today is my new favorite day. یہ اتنا مزے کا پینڈنٹ کہاں سے ملا؟ مجھے بھی ایسا چاہیے. قزان کو دوں گی. اتنی پیاری بات لکھی ہے. میں یہ کیا دیکھنے لگی؟ ایسے کسی کی پرائیویٹ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. اس نے دیکھا چابی ساتھ پڑی ہوئی تھی. نکال کر اس نے 4 فائل باہر رکھی. تب تک بندہ نوک کر کے آیا تو اس نے بتایا اسے سفید والی چاہیے. اس نے اٹھا کر چابی انہیں دی. اب سبینہ باقی اندر رکھنے لگی جب 2 کاغذ اور ایک پولو ویٹ تصویر زمین پر گر گئی. شاید آخری والی فائل سے نکل کر گر گئی ہو. اف سبو چھلی خود سے کہتے ہوئے جھک کر کاغذ اور پولاروائڈ تصویر اٹھانے لگی. ایک دم پیچھے لکھے لفظ پر ٹھہر گئی. یہ ہینڈ رائٹنگ تو تریشا لینا ER. اس کے ساتھ ہی ایک اور ہینڈ رائٹنگ میں نیچے لکھا ہوا تھا I'm sorry تریشو تمہارا ایرک. سبینہ تو ان لفظوں میں اٹک گئی. یاد آیا اسنیک نے بتایا تھا بلیک سر کا نام ایرک ہے. تریشو دھڑکتے دل سے اس نے گھمایا تو تصویر میں 2 جھولوں پہ 2 شخص موجود تھے. بلیک شرٹ کے اوپر گرین ڈینم شرٹ اور بلیک پینٹ میں ذرا کم ٹیٹو میں بلیک سر تھے اور جھولے کی چین کو تھامے ایک لڑکی کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا، جہاں دوسرے سمیت گرین شرٹ ڈریس اور گرین سنیکرز میں اور کوئی نہیں. 16-17 سال کی سبینہ کے ہاتھ کام گئے. 5 سال میں کون سا اتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ کم سے کم وہ ہونٹ سے ذرا اوپر موجود دل، اس کے ساتھ یہ مسکراہٹ اور ہنستے ہوئے آنکھیں بند کرنا، یہ انداز تھا تو ایک لڑکی کا. تریشا لینا، تریشو، یہ مچھما کے نام تھے. یعنی مچھما اور بلیک سر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے مزے کے دفاع کرنے کے لیے محبت کا نام دے دیتے ہیں. محبت صرف محرم سے ہی ہوتی ہے میری جان، باقی سب دل کے بہلاوے ہیں. تو تمہیں توڑ دے گا سبو. تمہیں رحم نہیں آتا اپنے آپ پر سبو؟ ایک ایسا سوال ہوا. وہ شوہر ہے میرا، قزان تمہارا کچھ نہیں لگتا. ایک وقتی جذبہ ہے، اس جذبے پر تم اپنی زندگی برباد مت کرو، وہ تمہیں کچل دے گا. سبو پلیز بھول جاؤ قزان کو، اسے نظر انداز کرو.
مجھے بہت خوف آ رہا ہے، مگر میں تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس لیے نہیں کہتی تھی کہ قزان برا ہے، بلکہ اسے ڈر تھا کہ تاریخ پھر سے دہرائی نہ جائے۔ جیسے بلیک سر نے اسے توڑا، ویسے ہی قزان اسے توڑے گا، کیونکہ وہ بھی تو بائیکر ہے۔ اسے کیسے پتا نہیں لگا؟ مجتمع کے اندر اتنی گہرائی تھی اور اس گہرائی کو اس نے ایسے ڈھانپ کر رکھا، ایک دفعہ بھی بھنک نہ لگنے دی۔ اتنے آرام سے وہ یہ سب قبول کر کے آگے بڑھ گئی، اتنے آرام سے، نہ روئی نہ اداس ہوئی، اتنے مطمئن اور خوشی سے اس نے سیف کی زندگی میں شامل ہوئی۔ اور بلیک سر، وہ بھی تو شامل تھے، انہوں نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ بھی بالکل نارمل تھے، تو یہ سب کیا تھا؟ اس نے تیزی سے سب کچھ اندر رکھا۔ جیسے مجتمع کو سبینہ کا راز پتا چلا تھا، وہ تو جم کے رہ گئی۔ وہی حال آج سبینہ کا تھا۔ یہ ایسا انکشاف تھا کہ جس پہ اس کا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا، کیونکہ محبت کے راز سے کھلنے سے زیادہ محبت کی ہار کا پہلا ثبوت دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو کیا محبت کرنے والوں کو یہی انجام ہوتا ہے؟ اسے یہاں سے جانا تھا۔ اگر بلیک سر کا سامنا کیا تو وہ خود کو روک نہیں پائے گی۔ اتنے نارمل، اتنے خاموش کیسے رہ سکتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ وہ تیزی سے فون نکال کر بلیک سر کو ٹیکسٹ کرنے لگی کہ اسے جانا پڑا، جی کو اس کی ضرورت ہے۔ سیف کہہ رہے تھے کہ کسی طرح ہم چاروں کسی ٹرپ پر چلیں۔ وہ دونوں اس وقت نیچے لاؤنج میں موجود سیریز دیکھ رہی تھی تو اچانک مجتمع سبینہ سے بولی، جو ایک دم گہری سوچ سے نکل کر اس سے سننے لگی۔ سوری، کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ مانا کہ لو سفر ہینڈسم ہے، لیکن اتنا بھی کیا بندہ ہوشی بلا دے؟ مجتمع شرارت سے بولی۔ سبینہ نے گورا، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی بھی شخص ہینڈسم نہیں لگتا۔ ہاں، وہ ہافو مکینک تمہیں ہی ہینڈسم لگ سکتا ہے۔ تمہیں اپنا علاج کروانا چاہیے آنکھوں کا۔ نہیں، کیا کمی ہے قزان میں؟ کیا خوبی ہے تمہارے اس قزان میں؟ سب سے منفرد ہے، دل کا اچھا ہے، تھوڑا شرارتی ہے، لمبا چوڑا، مضبوط اعصاب کا مالک، جتنا باہر سے کیئر فری ظاہر ہوتا ہے اتنا اندر سے گہرا، سوچنے والا نہیں لگتا لیکن سوچتا ہے سب کے بارے میں۔ اور اچھا بس ہافو کی دیوانی، اتنے محبت میں نہ ڈوبو کہ امی آ جائیں اور دیکھیں کہ بچی کی عمر اور اس کی حرکتیں دودھ پینے کی عمر میں عشق کرنے چلی ہیں۔ سبینہ نے کشن سے اسے مارا۔ تم سے 1000 گنا سمجھدار ہوں، کم سے کم، کیونکہ ہر کسی سے نہیں لڑتی ہوں۔ اور بائی دا وے، میں تیشو ڈائن کے نام سے مشہور نہیں ہوں۔ تریشو صاحبہ، ایک دم مجتمع کچھ کہتی کہ ایک دم تریشو کہنے پر وہ نہ جانے کیوں ساکت ہو گئی۔ سبینہ اسکرین پر نظر جمائے مجتمع کی خاموشی کو بری طرح محسوس کر چکی تھی، مگر ایسی بنی رہی جیسے اسے کچھ پتا نہ ہو۔ اپنا سر جھٹک کر اسے سمجھا سبینہ کے منہ سے غلطی سے نکلا ہوگا، تو بولی، اچھا چھوڑو، سیف آج کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہو رہے تھے۔ سبینہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ مجتمع نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تو کیا محلے والے کو جا کر بتاؤں؟ ظاہر سی بات ہے اپنے بیسٹ فرینڈ کو بتاؤں گی۔ تو بیسٹ فرینڈ کو جا کر بتاؤ، میں تو دودھ پیتی بے وقوف سی بچی ہوں جسے دنیا کا کیا پتا۔ اگر یہ بے وقوف لڑکی کسی نان سیریس بائیکر پلس مکینک کو چھوڑ کر کسی سینسیبل آدمی سے محبت کرتی تو میں اس کا بھرپور ساتھ دیتی۔ سینسیبل آدمی یعنی سیف بھائی جیسا؟ مجتمع مسکرائے۔ گاڈ، اتنے بھی سینسیبل نہیں ہیں، تھوڑے پاگل سے ہیں، تھوڑے شدت پسند۔ کہیں آج تم نے انہیں اپنے سلیو لیس جمپ سوٹ کی تصویر تو نہیں بھیج دی؟ اس نے مجتمع کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ سبینہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہاں، امتحان ڈال دیا ان پر، اب رخصتی جلدی سمجھو میں۔ مجتمع ایک دم ہلکا سا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ آہستہ، ڈائن، شکل دیکھو اپنی، تمہیں یقین ہے نا کہ تم ہی ہو جو لو لیٹرز لکھتی ہو؟ ہاں، میں ہی ہوں، لیکن میرا معصوم دماغ اب مزید کچھ نہیں سنے گا۔ جل ککڑی، مل جائے گا تمہیں۔ مجھے میری محبت مل گئی تو تمہیں بھی مل جائے گی۔ واقعی تشو، تمہاری محبت مل گئی؟ سبینہ ایک دم مجتمع سے پوچھا۔ مجتمع ایک دم ہنستے ہوئے خاموش ہو گئی۔ سبینہ کا عجیب سوال سے زیادہ عجیب انداز تھا۔ ہاں، سیف میرے سب کچھ ہے، جو مجھے اپنے لائف پارٹنر میں چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا۔
میرے امی ابو کو میرے لیے پتا تھا کہ میرے لیے کون بہتر ہے، اور سیف از دی ون۔ تو کزان بھی تو سیف بھائی کا دوست ہے، کزان میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس سے تمہیں لگتا ہے وہ میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا؟ اگر سیف بھائی اچھے تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ کسی برے آدمی سے دوستی کرتے؟ شما آپ سنجیدہ ہو گئی۔ کزان بے شک دوستوں کے معاملے میں ایک بہترین مثال ہے، مگر دوستی کے علاوہ دوسرے رشتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ چاہ کر بھی نبھا نہیں سکتا۔ میں اسے فیلئر نہیں کہہ رہی، مگر وہ بے بس ہے، وہ کوئی بھی رشتہ اچھے سے نہیں نبھا سکتا سوائے دوستی کے۔ تمہیں وہ اپنا دوست مانتا ہے، اس لیے تمہیں اس کا ہر زاویہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن دوست سے ہٹ کر اگر دوسرے رشتے کی تمنا کرو گی سبو تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ مجھ میں کیا کمی ہے تشو؟ کیا وہ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچے گا؟ مشما نے اسے دیکھا اور سبینہ کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ میری چھوٹی سی گڑیا، تم اتنی خاص ہو، اتنی پیاری ہو کہ وہ گدھا بھی جانتا ہے کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ کر تو کبھی پیچھے نہیں ہوگا کہ تمہارے میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس لیے پیچھے ہو جائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے تم کسی خاص کے لیے بنی ہو۔ سبینہ کی آنکھیں مرچوں سے بھرنے لگی۔ لیکن وہ مجھے خاص لگتا ہے تشو، مجھے تو لگتا ہے میری محبت کافی نہیں ہوگی اس کے لیے، کمی تو مجھے اپنے آپ میں لگتی ہے۔ شٹ اپ سبو، اتنا اختیار ایک مرد کو کبھی نہ دینا کہ وہ تمہیں اندر باہر سے اتنا کمزور کر دے کہ ماں سوائے آپ اپنے اس ٹوٹے وجود کو ختم کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ تمہارا دل کبھی زندگی میں ٹوٹا ہے تشو؟ شمع کے ہاتھ سبینہ کی پشت پر تھپکتے ہوئے رک گئے۔ آنکھوں کے سامنے ایک دم ماضی کا وہ عکس لہرایا، ماضی کا عکس جسے اب بھی حقیقت میں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ سب کچھ بھول گئی ہے۔ تریشو سے پوچھتے تو وہ کہتی ہاں ٹوٹا ہے۔ ایسا کچل کر دل کو اس قابل نہیں چھوڑا اس شخص نے کہ اس کا پورا جسم معذور ہو چکا ہے۔ مگر مجھما سیف سے پوچھتی تو وہ بولتی نہیں میری جان، میں نے اس دل یعنی نئے دل کی بھرپور حفاظت کی ہے، اور یہ دل جس کا وہ حقدار تھا اسے حوالے کیا ہے۔ جو میں جانتی ہوں وہ کبھی نہیں توڑے گا، کیونکہ یہ اس کی امانت ہے۔ اب بھلا کون اپنی امانت میں خیانت کرتا ہے؟ سبینہ کو نہ جانے کیوں پرانی ترشو، لینا اور ایرک کے لیے رونا آیا۔ بلیکسٹر نے ایسا کیا کیا کہ مجھما کے ساتھ، اور اگر انہوں نے ترشو کا دل توڑا تھا تو ابھی تک مجھما اس آفس میں کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ کیوں ابھی تک بلیکسٹر اسے بھلا نہیں سکے تھے؟ ہیپی برتھ ڈے بیوٹیفل۔ مجھما ایک کپ کیک کا باکس دوسرے میں پینڈورا کا بیگ پکڑے شاپ میں داخل ہوئی۔ جی اپنا پرس اٹھا کر نکلنے لگی تھی، ایک دم منہ کھولے سبینہ کو دیکھنے لگی جو پھول بکٹ میں رکھ رہی تھی۔ ایک دم مجھما نے اسے گھیرے میں لے کر اس کے گال پر زور سے پیار کیا۔ بڑا جلدی یاد آ گیا۔ سبینہ نے اسے گھور کر اپنے گال پر ہاتھ مارا۔ یاد تو آ گیا تھا، مگر تمہاری سڑی ہوئی شکل کو مسکراہٹ میں تبدیل ہوتا کیسے مس کر دیتی؟ سبی، آپ کا جنم دن ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ تو غصہ ہو گئے۔ وہ جی ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے، میں برتھ ڈے مناتی نہیں ہوں۔ ایسے بھی تم نہیں مناتی ہوگی، مگر ہمارے ہاں رواج ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ چلو جشن منائے، اور نہیں تو کیا، پہلے یہ چھوٹا سا کیک تو کھا لو۔ اس نے بیک سائڈ پر رکھا اور کھول کر نکال کر سبینہ کے منہ پر ٹھوسا۔ سبینہ نے کپ کیک کا باٹم پکڑا اور مجھما کو آنکھیں دکھائی۔ شکر کرو منہ پہ نہیں ملا۔ ویسے کہاں ہے تمہارا سچا دوست؟ اس نے کر دیا وش؟ مجھما تمسخر انداز میں مسکرائے۔ کر دیتا اگر اسے میری سالگرہ کی ڈیٹ پتا ہوتی۔ چلو بندہ کرو کڑیوں، پہلے میں سبھی کا گفٹ لوں گی اور پھر ہم اچھی سی جگہ کھانا کھائیں گے، ٹریٹ میری طرف سے۔ جی پلیز، کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا یہی گفٹ تھا، تم نے اتنی اچھی جاب دی اور تمہارا وش کرنا کافی ہے۔ منہ کو زپ کرو، اب ہم آج انجوائے کریں گے، تسی شامل ہو گے نا؟ اس نے مجھما سے پوچھا۔ مجھما نے کندھے اچکائے۔ نیکی یا پوچھ۔ اچھا گفٹ تو دیکھ لو۔ سبینہ نے بیگ سے درمیانی سائز کا باکس نکالا تو کھولا۔ ایک دم حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ پینڈورا کے بریسلیٹس کلیکشن میں سے ایک 0.25 کا کیرٹ اوپن بینگل جو گولڈ میٹل میں تھا، کافی سمپل مگر مہنگا تھا۔ تشو یہ بس رونے نہ لگ جانا، چپ کر کے پہنو۔ سبینہ مجھما کے گلے لگی۔ تھینک یو، اب مجھے جیلسی ہو رہی ہے، مجھے اپنا گفٹ لینا ہے۔ چلو بھائی۔ جی
तुम मुझे ये प्यूनिस 5 दे दो, बस यही मेरा गिफ्ट है। नहीं, चलो। वो चलने लगे जब लंबा चौड़ा व्हाइट ड्रेस शर्ट और ग्रे जीन्स में ब्लैक अंदर दाखिल हुआ। मुझशमा ठहर गई, उसे देखकर फिर नजर हटाकर कपकेक का डब्बा उठाने लगी। ब्लैक की भी नजरें इस तरफ गई, गला खनखाते हुए, गर्ल, ब्लैक सर आप? उसने देखा ब्लैक के हाथ में बैग था। हैप्पी बर्थडे, सबीना ने हैरत से देखा, साथ में मुझशमा ने भी। वो आगे आया और सबीना से मिला। ये तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू, मगर आपको कैसे पता? 2 दिन पहले तुमने अपनी आईडी कार्ड दी थी ना एंट्रेंस के लिए, तो उधर से पता चला। मुझशमा ने अब सबीना को देखा। ये कब मिली इससे? मुझशमा? ब्लैक ने उसे देखकर सर हिलाया। ये इसके सलाम करने का अंदाज था। मुझशमा ने भी सर हिलाया। ब्लैक बड़े नॉर्मल लहजे में बोली। सबीना ने गौर किया, इतना नॉर्मल कोई कैसे हो सकता है? अगर उसे ऐसे कजान से मिलना पड़ जाए, नहीं, ऐसे नौबत ही नहीं आएगी। जीजी कैसी हो? जीजी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं ठीक। ब्लैक आप कैसे? गुड, चलता हूँ, लगता है तुम्हारे आज प्लान्स होंगे। सबीना ने सर हिलाया। बहुत शुक्रिया सर, ऐसे इसकी जरूरत नहीं थी। खूब मजे करो गर्ल, फिर मिलते हैं, चलता हूँ। उसने बैग से निकाल कर देखा तो उसका मुंह खुल गया। ये ग्लास्को में क्या सारे ब्रांड क्रेजी हैं? उसने एक सन ग्लासेस का केस निकाला, देखा तो आलमंड फ्लावर कलेक्शन की सन ग्लासेस जो बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश थी। ये तो बहुत अच्छा है, चॉइस तो बड़ी चंगी है उनकी। हाँ, लेकिन ठीक ठाक महंगी है यार। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों की बर्थडे का वक्त आएगा तो मैं इतना महंगा तोहफा नहीं दे सकूंगी। चुप करो, सब अपनी हैसियत के मुताबिक ही तोहफा देते हैं, और तोहफा चाहे महंगा और सस्ता हो, दिल से दिया जाए तो बस कबूल करना पड़ता है। खैर चलें आप। वो और मुझशमा अभी शाम को घर की तरफ जा रहे थे जब उसे अननोन नंबर की कॉल रिसीव हुई। उठाओ, जरूर कोई रिश्तेदार होगा, तुम्हें विश करने के लिए किया होगा। सबीना हैरान हुई, कौन हो सकता है? ऐसा तो कोई नहीं जो उसे कॉल करे। बगैर समझे फोन उठाया। हेलो रॉकी? कौन? मैं ग्रिल। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? बस मिल गया यार, वो एक मसला हो गया है। कैसा मसला? फिर कजान और स्नैक ने तो कुछ नहीं किया ना? रॉकी, वो स्नैक ने, उसके एकदम रुक जाने पर सबीना का दिल रुक गया। क्या स्नैक ने? स्नैक और कजान की लड़ाई हुई फिर से, और स्नैक को गोली लग गई और उसकी हालत बेहद सीरियस है और कजान जेल में है। सबीना के हाथ से फोन छूट गया। एकदम उसके हाथ से फोन छूट जाने पर मुझशमा ने चौंक कर देखा। सबो, वो कजान, स्नैक को गोली लग गई है। व्हाट? स्नैक ठीक तो है ना? सबो, बोलती क्यों नहीं हो? किस हॉस्पिटल में है वो? मुझे नहीं पता। मुझशमा ने गाड़ी रोककर छुपते हुए फोन उठाया, लेकिन फोन बंद हो गया। उसने अपने फोन से हॉक को कॉल मिलाई। हाँ दिशो, हॉक, स्नैक को गोली लग गई है। कहाँ पे है इस वक्त? क्या बक रही हो दिशो? स्नैक को कब गोली लगी? हॉक एकदम चिल्ला उठा। क्या मतलब? तुम कैसे लाल मुझ सकते हो? तुम्हें तो हर चीज की खबर पहले मिलती है। अभी स्नैक मुझसे मिलकर गया है और तुम कह रही हो उसे गोली लग गई? कब? एकदम मुझशमा चौंकी। ग्रिल ने, 1 मिनट, मुझे एड्रेस भेजना, पता तो लगे कौन सी गोली है उससे। जो वो समझ गई। सबीना अभी तक शॉक में थी। गधी लड़की, प्रैंक कर रहे हैं वो सारे। तुम्हारी सालगिरह वाले दिन भी नहीं बख्शा। क्या मतलब? क्या बोले जा रहे हो? दिशोस्ता को गोली लगी और कजान जेल में है। मुझे लगा है मेरी तबीयत अजीब हो रही है और तुम कह रही हो प्रैंक? इतना गंदा मजाक नहीं कर सकते। कर चुके हैं वो। 1 सेकेंड, अब हम इन्हें बेवकूफ बनाएंगे। मैं हॉक सर को कॉल करूं, देखती हूँ कैसे सबक सिखाती हूँ इन बाइकर गैंग को। यार कुछ ज्यादा ही आंख काली नहीं करती तुमने जीना? स्नैक हॉस्पिटल बेड पर बैठा जीना से बोला, जो उसका सारा हुलिया बिगाड़ने में मसरूफ थी। बिल्कुल ठीक है, आप जब भी तुम्हें मारता है ना, तुम्हारी आंख इतनी काली हो जाती। अब ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा, वाकई लग रहा हो ना कि मैं बुरी तरह से पीटा गया हूँ और मुझे गोली लगी है। वैसे ऐना से मार तो बहुत जोर की पड़ेगी। यह प्लान कुछ अच्छा तो नहीं है। खौफो ने प्लान किया है तो सोच के किया होगा। इसके बाद इतना बड़ा सरप्राइज भी तो करेंगे हम। ये भी है, आज के दिन में इस मनहूस को और उसके प्लान्स को बर्दाश्त कर रहा हूं, वो भी ऐना के लिए। वरना दूसरी तरफ कजान बैकग्राउंड पुलिस लाइन अप के सामने खड़ा, बोर्ड पकड़े, जेल के सूट में खड़ा फोटो खिंचवा रहा था। यार
تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ جیل جا رہا ہے یا خالہ کے گھر؟ کیا کروں، کیمرے میں اچانک مسکراہٹ نکل آتی ہے نا، اور راکی کو ریئیکشن سوچ کر تو اور ہی ہنسی آ رہی ہے۔ لڑکے جوتے پڑنے کی تیاری کرو، سنا ہے لڑکی کے ہاتھ بہت تیز ہیں۔ جوش کزان کی تصویر کھینچتے ہوئے بولا۔ سہ لیں گے بھائی، ایسی بھی کیا بات ہے۔ اب وہ فوٹو لینے سے فارغ ہوئے تو ہاک تیزی سے اندر آیا کمرے میں۔ ایک دم ہاک کو دیکھ کر وہ چونک اٹھے۔ کیا ہوا بھائی، تمہارے منہ پہ تو 12 ایسے بجے ہوئے جیسے سچ مچ میں جیل اور اسنیک ہاسپٹل میں چلا گیا۔ کزان، وہ سبینہ اور مجتمع کڈنیپ ہو گئی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہم تمہیں بتانا بھول گئے تو اس طرح کا مذاق کرو گے ہمارے ساتھ؟ کزان، I'm serious، مجھے ابھی میسج ریسیو ہوا ہے اور مجتمع اور سبینہ کے نمبر بن جا رہے ہیں۔ بلیک جو کافی مشین سے کافی ڈال رہا تھا ایک دم اس کے ہاتھ سے کب چھوٹ گیا اور کزان ایک دم پیچھے ہوا۔ نہیں، تشو اور راکی کو میں ابھی کال کرتا ہوں، تمہارے ساتھ ایسے کسی نے مذاق کیا ہوگا۔ کزان نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا، فون بھی کانپنے لگا تو وہ ایک دم دھاڑا۔ راکی اور تشو کو کچھ نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں انہیں کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ دوسری طرف بلیک تیزی سے یہاں سے نکلا، ایک دم ماضی کے تلخ لمحے اس کی نظروں کے سامنے آئے، جیسے اسے اٹھا کر لوگ لے گئے تھے اور وہ واپس آ کر ویسا نہیں رہا تھا۔ کہیں راکی اور مجتمع کو ایک بھی خروچ آئی تو میں ان لوگوں کو عبرتناک سزا دوں گا اور ساری دنیا کو دکھاؤں گا۔ وہ خود سے اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ اسنیک بھی تیزی سے اندر آیا۔ میں کیا سن رہا ہوں ہاک؟ میں اس باسٹرڈ کو چیر دوں گا۔ بلیک نے بائک اس لاوارث مکان کے سامنے روکی۔ یہاں اسے خبر ملی کہ مجتمع اور سبینہ یہاں پر ہے۔ اس نے دیکھا اس کے ساتھ ہی مجتمع کے گھر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔ اس نے دوبارہ اوپر دیکھا، اس کے بعد تیزی سے اپنی جیب سے گن نکال کر اترا۔ پیچھے سے 5 بائک کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو اس کے اپنے بوائز تھے۔ کزان کی ہارلی تیزی سے اس کے آگے رکی۔ سرخ نگاہوں سے اس نے بلیک کو دیکھا۔ بلیک ایک دم دھک سے اس کی حالت دیکھنے لگا۔ پیچھے اسنیک نے ہیلمٹ پھینک کر تیزی سے اندر گیا۔ اس نے سب کا انتظار کیا۔ اینا، تشو، وہ تیزی سے اونچی آواز میں دھاڑتا، سخت تیش میں بھی لگ رہا تھا، اندر سے گھبرایا ہوا بھی۔ ڈوش اور گرل تیزی سے گھر کے پچھلے حصے کی طرف گئے۔ ہاک البتہ ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ بلیک، تم اس کھڑکی کے حصے سے گھسو اور ساکورا تم، مگر اس کے کہنے سے پہلے ہی کزان ٹوٹی کھڑکی کے اندر گھسا، جبکہ بلیک سیدھا اسنیک کے پیچھے گیا۔ ہاک نے گہرا سانس لیا اور اپنی گن نکالی اور ان کے پیچھے گیا۔ اسنیک پاؤں سے دروازے کو توڑ کر کھولا تو گپ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اینا، کہاں ہو تم؟ تشو، پلیز، تمہاری آواز تو پورے علاقے کو ہلا دیتی ہے۔ کہاں رکھا تم نے انہیں؟ اگر اینا اور میری بہن کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو تم سوچ نہیں سکتے تم لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں گا۔ دوسری طرف گرل پائپ سے چڑھ رہا تھا اور جوش نے بیسمنٹ کے دروازے کو کھول کر نیچے چھلانگ لگائی۔ کزان کچن کی طرف آیا تو دیکھا وہاں بھی ہر چیز بکھری ٹوٹی پڑی تھی۔ آگے چل کر اس نے قدم رکھا کہ اچانک کچھ گیلا اپنے بوٹس پر محسوس ہوا۔ فون نکال کر ٹارچ تیزی سے کھولی اور چیک کیا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے دیکھا خون تھا اور اس کے گھسیٹے ہوئے نشان اس کے پیچھے سمیت جا رہے تھے۔ کزان کو لگا جو کچھ کھایا پیا ہے سب باہر چلا جائے گا۔ اس کے پیچھے ہاک آیا تو کزان کو ساکت کھڑا دیکھ کر ٹھہر گیا۔ جب اس نے زمین کو دیکھا تو وہ بھی خود پیچھے ہو گیا۔ ساکورا، لیکن کزان نے اس خون کے نشان کی گھوم کر تیزی سے تقلید کی۔ بلیک دوسری منزل پر آیا۔ وہ سیدھا پہلے دروازے کی طرف گیا جو کہ لاک تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ پیٹنے لگا۔ گرل، تمہیں میری آواز آ رہی ہے نا؟ سبینہ، اس نے دروازہ توڑا، وہاں بھی نہیں تھی۔ تیزی سے گن پکڑے وہ یہاں سے جانے لگا جب اسے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ چل کر اس طرف آیا تو دیکھا جائیں دانے بھی ایک دروازہ تھا۔ بڑے محتاط ہو کر چلتے ہوئے آگے چلنے لگا جب دوسری طرف چیخ کی آواز آئی۔ یہ چیخ تو ایک دم اس کے اندر عجیب سی ہلچل مچ اٹھی۔ ٹریشا لینا، وہ آہستگی سے بولتے ہوئے بھاگا۔ دوسری طرف اسے کزان کی اونچی دھاڑ نے سنائی دی اور دائیں جانب اسنیک اور جوش کے لڑنے کی آوازیں، مگر اسے تو ہوش نہیں تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اب تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ آخری والی منزل پر آیا تو دیکھا مجتمع خون سے لت پت منہ کے بل گری ہوئی تھی اور اس کی کمر پر اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی۔
छुरी मुझशमा की कमर पर वो लड़खड़ाया। त्रिशो, नहीं। एकदम वो घुटने के बल गिर गया। दुआ करो ब्लैक कि यहां से जाऊं तो मैं किसी हादसे का शिकार हो जाऊं, मेरे जिस्म की एक एक हिस्से के टुकड़े हो जाए, इतने छोटे छोटे कि मेरे वजूद को कोई पहचानने से भी इनकार कर दे, क्योंकि तुमने मेरे दिल के साथ वही किया है। और मैं आप अपने दिल को भी पहचान नहीं पा रही, मैं इसके लिए रो भी नहीं पा रही, मैं इसको दफन करके इस पे फातिहा भी नहीं पढ़ सकती। Because you stolen it and crushed it, you identify crushed my heart that even I can't. It was mine. नहीं, वो घसीट कर तड़पते हुए उसके पास आया। त्रिशा लेना, प्रिंसेस, घुटी हुई आवाज में वो बोलते हुए उसे सीधा करने लगा। जैसे ही ब्लैक ने मुझशमा के चेहरे को छुआ, मुझशमा की पट से आंखें खुली और वो तेजी से पीछे हुई, जैसे किसी अंगारे ने छू लिया हो। ब्लैक का एकदम मुंह खुल गया। त्रिशा लेना, वो नासमझी से देखने लगा। मुझशमा एकदम तेजी से उठी। हाथ मत लगाना मुझे। त्रिशा, तुम्हारा खून, तुम्हें चाकू। त्रिशा, खड़ी मत हो। एकदम दूसरी तरफ घूमकर चीज आई। ब्लैक एकदम पीछे हो, क्योंकि वो किसी का कटा हुआ सर था। बाल से तो सबरीना का। 2-3 कदमों की आवाजें आई। त्रिशु, खजान भागते हुए उस तरफ आया, लेकिन नीचे ब्लैक के सामने मौजूद सर को देखकर वो खुद जम गया। ग्रिल भागकर एक कमरे से निकला है, लेकिन यहाँ सामने के नजारा देखकर तो उसकी चीख निकल गई। स्नैक, हॉक और जोश भी ऊपर आए। खजान की खड़े होने की हिम्मत खत्म हो गई। वो नीचे गिरा। स्नैक को समझ नहीं आया कि यहाँ सब क्या हो रहा है। जोश ने देखा। तिशो, तुम ठीक हो ना? सबीना कहाँ है? नहीं। स्नैक से ये मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ तो जोर से अपने दोनों हाथों से मुंह पर थप्पड़ मारा। नो, ये ऐना नहीं है, कह दो। ऐना नहीं है ना? बोलती क्यों नहीं हो? तिशो, तुम बोलो ये ऐना नहीं है। वो अजीब बेरब जुमले बोलते हुए पागल ही लग रहा था। एकदम वो सब बेहोश होकर गिर जाते। एकदम सारी लाइट्स ऑन हो गई। उन सब ने देखा, म्यूजिक की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी, जिसको सबने चौंकाने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद मुझशमा की हंसी। उन सब ने देखा, वो कमर से छुरी निकालकर माइक के अंदाज में पकड़े तो हमने बिला आखिर बाइकर बॉयज को प्रैंक कर दिया। साकुरा, सेव योर टीयर्स फॉर अनदर डे। सबो। मुझशमा के पुकारने पर सबीना केक पकड़े हल्का हल्का डांस करते हुए आई और इन सबके होंग बने रूप को देखकर उसने मुस्कुराहट दबाई। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? मेरी सालगिरह है, मुझे सारे विश नहीं करेंगे? ब्लैक ने सबीना से नजरें हटाकर मुझशमा को देखा, जो खजान को देखते हुए चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट उछालते हुए बोली, क्या हुआ हौफो? हवा निकल आई? स्नैक ने तैश में आकर मुठियां भींचकर आगे बढ़ाते हुए सबीना के हाथ से जोर से एक दूसरी तरफ फेंका। बंद करो ये म्यूजिक। वो ग्रिल की तरफ देखकर धाड़ा। सबीना डरकर पीछे हुई। स्नैक, क्या बदतमीजी है? मुझशमा तेजी से बोली। बदतमीजी? और जो तुमने ये जो जोक किया था हमारे साथ, तुम्हें अंदाजा है कि हम सब मरने वाले हो गए थे? वो चीखा। ब्लैक और खजान एकदम साकत घुटने के बल बैठे बिल्कुल जामिद थे। स्नैक, हॉक ने वार्निंग दी। क्या हॉक? क्या उनको मैं कुछ कहूं भी ना? इस स्टूपिड प्रैंक में वाकई इन्हें कुछ हो जाता तो? मुझे लगा मैं मरने वाला हूं। स्नैक ने अपने सीने पे हाथ रखकर दूसरी तरफ झुका, जैसे उस मंजर को अभी तक वो हजम नहीं कर पा रहा था। सबीना ने एकदम घबराकर स्नैक की तरफ बढ़ी तो स्नैक ने हाथ आगे किया। हाथ मत लगाना मुझे, वो चीखा। स्नैक, सबीना को सचमुच इन सब की हालत देखकर परेशानी हो गई। सच में तुम लोगों ने जो किया वो जायज था, और हमने किया तो हम स्टूपिड? क्या समझते हो तुम? इस मासूम लड़की का बर्थडे खराब करोगे और मैं चुप बैठी रहूंगी? और हम क्या होना था जब हॉक को सब पता था? अब सबने हॉक को देखा। हॉक? ग्रिल ने तेजी से हॉक की तरफ शॉक होकर देखा। शिट। जोश ने मुट्ठी मुंह पर रखी, जबकि खजाना और ब्लैक अभी तक वैसी पोजीशन में थे। तुम लोगों की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, सबों की तबीयत खराब हो सकती थी, लेकिन हमारा मजाक करने पर हम बेहिस और स्टूपिड बन गए। तिशो, चुप कर जाओ, सबीना ने उसे टोका। सही कह रहे हैं, हम उल्लू के पट्टे हैं।
ہم بلیک بولتے ہوئے مزید کچھ بول نہ سکا، اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا جب ہم ایسا کھیل کھیلتے ہیں، اور جب دوسرا وہ کرے تو عجیب انداز میں ہنسا اور ہنستے چلا گیا۔ البتہ کزان اب تک ویسا تھا۔ سبینہ اس کی حالت پر ڈر گئی، چلتے ہوئے اس طرف آئی۔ کزان نے ڈرتے ڈرتے گھٹنوں کے بل جھک کر اسے مخاطب کیا۔ اسنیک کی ہمت ختم ہو گئے، وہ بھی بلیک کے پیچھے چل پڑا۔ سبینہ نے اسے دیکھا، اسنیک، مگر وہ ہوش میں نہیں تھا کہ اس کی سنتا۔ مشمہ بھی ایک دم جیسے کزان کی خاموشی سے ڈر گئی تھی۔ کزان، وہ اونچی آواز میں بولی، مگر کزان کچھ بول نہیں رہا تھا۔ مشمہ تیزی سے اس طرف آئی، ہاک بھی گھبرا گیا۔ کزان، مشمہ نے اس کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑے۔ سبینہ نے کزان کا چہرہ تھپ تھپایا۔ پانی لے کے آؤ۔ جوش اور گرل تیزی سے نیچے کی طرف بھاگے۔ کزان، تم بول کیوں نہیں رہے؟ کزان، مذاق تھا۔ کزان، سبینہ کی تو ایک دم جان پہ بنائی، اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ کزان، میرے بھائی، کزان منہ سے کچھ بولو۔ ہاک، اسے کیا ہوا ہے؟ مشمہ ایک دم گھبرائے ہوئے بولی۔ ہاک نے کزان کی گردن پکڑ کر زور سے دبایا۔ کزان، ہوش میں آؤ، گڈو کو کچھ نہیں ہوا۔ کزان، تشو اور گڈو بالکل ٹھیک ہے، دیکھو۔ کزان، تم بول کیوں نہیں رہے؟ سبینہ زور سے ہاتھ اس کے منہ پہ مارنے لگی۔ کزان کے اب کی بار منہ سے نکلا، 6 اکتوبر۔ مشمہ اور سبینہ کی جان میں جان آئی، مگر ایک دم وہ چونک اٹھی۔ 6 اکتوبر؟ کزان، نہیں۔ ہاک نے اس کی گردن پر دباؤ ڈال کر اسے خبردار کیا۔ کیا بول رہا ہے یہ؟ 6 اکتوبر؟ کیا ہوا کزان؟ کزان ساکورا چائلڈ ابیوز کا شکار ہوا تھا۔ 14 سال کا تھا کزان ساکورا جب اپنی ماں کی تلاش میں نکلا، اپنی ماں کے انصاف کی تلاش میں نکلا تھا، تو کزان ساکورا کو کسی بندوں نے اٹھا لیا تھا۔ کزان ساکورا کو مارنے کے بجائے اس کی معصومیت چھین لی۔ ویب سائٹ پر اس کا اشتہار لگوایا، میں مرد نہیں ہوں گے، مرد ہوتا تو۔ وہ مزید بولتا کہ مشمہ نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، منہ بند کرو، میرا بھائی مرد ہے، تم منہ سے الفاظ نہیں نکالو گے، میرا بھائی کو وہ غلیظ خطاب نہیں دو گے، میرا بھائی مضبوط مرد ہے، سنا تم نے؟ مشمہ نے کزان کا چہرہ پکڑ کر تیزی سے روتے ہوئے کہا۔ سبینہ کو لگا جسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر چیر دیا ہو۔ اسے لگا اس کی ماں کی موت آخری حد ہوگی، مگر یہ درد سے جو جان جا رہی تھی، یہ کیا تھا؟ کزان، اس کا کزان۔ نہیں، تم نہیں بولو گے، خود کو کبھی نہیں بولو گے، میرا بھائی پاک ہے، غلیظ نہیں ہے۔ کزان، میرا ویر، بولو نا ہاک، اس پاگل کو سمجھاؤ، منہ سے آئندہ الفاظ نہیں نکالے ایسے۔ وہ کزان کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے تیزی سے ہاک سے بولی۔ ہاک کی خود آنکھیں نم ہو گئی تھی، جبکہ سیڑھیوں پر گرل اور جوش ساکٹ کھڑے کزان ساکورا کی غم سے بھری یہ داستان سن رہے تھے، جبکہ سبینہ کزان کے ہاتھ کو سختی سے پکڑے خود اس کے ہوش و آواز گم ہو گئے۔ درد سے لگ رہا تھا پورا جسم جیسے مفلوج ہو گیا۔ وہ دونوں اس وقت ہاک کے کلب کے بجائے بلیک کے گولف کلب کے بار میں موجود تھے اور سخت قسم کی ڈرنک کرنے میں مصروف تھے۔ دونوں چپ تھے، دونوں کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا، دونوں کا غم کچھ ایک حد تک ایک جیسا تھا۔ دونوں یک طرفہ آگ میں جل کر تقریباً جھلس چکے تھے، لیکن دونوں ہی اس آگ سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک خاموش جنگ لڑ رہا تھا تو دوسرا چلا چلا کر بھی دنیا کے لیے بہرا ثابت ہو گیا تھا، اور یہ خاموشی والی آگ میں جھلسنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اسنیک نے جو انتہائی اسٹرانگ الکوہل تھا اس میں پانی یا کوئی اور سوڈا ڈالے ایسے گلاس میں ڈال کر پینے لگا، جبکہ بلیک کو نیک کی ستارش چھوٹی بوتل کو پکڑے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا۔ اتنی خاموشی کے بعد اسنیک بولا، یہ محبت اتنی جان لیوا کیوں ہوتی ہے ایرک؟ اسنیک نے بلیک کے سلام سے مخاطب کرتے ہوئے عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ بلیک نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ محبت سے واقف نہیں ہو کیا؟ وہ کچھ نہیں بولا، بولتا تو کیا بولتا۔ اب اسنیک بھی خاموش ہو گیا۔ بھول نہیں سکے نا اسے، اب بھی اسے دل سے نہیں نکال پائے۔ تمہیں دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ زندہ کیسے ہو تم؟ جی کیسے رہے ہو؟
لارا خاموش، بلیک نے آہستہ سے کہا، مگر اس کا لہجہ ہلکا سا کٹیلا تھا۔ اسنیک خاموش ہو گیا۔ اسنیک نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور پھر فون نکال کر اس نے کسی کو کال ملائی۔ ہیلو بیانکا، فارغ ہو؟ آئی نیڈ یو۔ بلیک نے اسے ایک دم آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ اسنیک نے مزید بات کر کے فون رکھا۔ اس نشے کے باوجود بلیک کی نظریں محسوس ہوئی۔ میں اینا پہ حاوی نہیں ہو سکتا، اور میں مزید اسے آگ میں نہیں جھلس کر راکھ کر سکتا۔ غلطی میری ہے۔ اس نے مجھے کہیں سے بھی نہ کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو۔ بلیک نے دیکھا اسنیک کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں جیسا تھا پہلے ویسے ہی ٹھیک تھا۔ تم بھی تو موو آن کر چکے ہو، تو میں کیوں نہیں؟ میں بھی کر لوں گا۔ میں ایک لڑکی کی وجہ سے خود کو برباد نہیں کر سکتا۔ ڈینیل بیٹھ جاؤ، بلیک غمگین لہجے میں بولا۔ اسے پتا تھا صبح تک اسنیک پچھتائے گا، اور ایسے پچھتائے گا کہ پھر اپنے لیے زندگی اور مشکل بنا دے گا۔ نہیں رکھو، مجھے مت روکو۔ مجھے اینا کی محبت دل سے نکالنی ہوگی، ورنہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس سے پہلے بلیک اسے روکتا، بلیک کا فون بج اٹھا۔ دیکھا تو ہاک تھا۔ اسنیک نے تو نہیں اٹھانا کیونکہ اسے ہاک پہ غصہ تھا، جبکہ بلیک کی سوچ اس معاملے میں مختلف تھی۔ وہ ہاک کی وجہ سمجھ سکتا تھا، اسے کیوں حامی بھری۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ جیٹ، بلیک نے ہاک کا نام لیا۔ ایرک ساکورا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے تم دونوں کی ضرورت ہے۔ ہاک کا جس طرح کا لہجہ تھا، اس میں بلیک کا سارا نشہ اتر گیا۔ کیا ہوا اس سے؟ اسنیک جانے لگا جب بولا، میں آتا ہوں۔ فون بند کر کے وہ اٹھا۔ کیا ہوا؟ اب کون سا نیا بہانہ لایا ہے وہ پھنکارا۔ ساکورا کو ضرورت ہے ہماری۔ بلیک نے اپنی بائک کی چابی اٹھائی اور جانے لگا۔ ایک دم اسنیک اس سے پہلے کچھ کہتا ہے ایک دم ٹھہر گیا۔ کیا ہوا اس سے؟ بتاؤ، وہ تیزی سے بولا۔ بلیک گھوما۔ تم واقعی جاننا چاہتے ہو؟ بلیک دانت پیستے ہوئے بولا۔ اسنیک ساکت ہو گیا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، چلو۔ وہ کزان کے سوئے وجود کو دیکھ رہی تھی جو ہاک کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک سبینہ نے نہیں چھوڑا تھا۔ سب نے بڑی کوشش کی تھی کہ سبینہ سے کزان کا ہاتھ الگ کروا سکے، مگر اس نے ایک ضدی بچے کی طرح چھوڑنے کا نام نہیں لیا۔ کزان کو مجتمع کی گاڑی میں لے کر آئے تھے۔ کزان کو بیک سیٹ میں بٹھایا تھا اور سبینہ اس کے ساتھ تھی۔ مجتمع پیسنجر سیٹ پہ تھی اور جوش ڈرائیو کر رہا تھا۔ سارا سفر خاموشی سے گزرا، اور ہاک کے کہنے پر وہ اسے ہاک کے گھر پر لے کر آئے۔ اسے جب باہر نکال رہے تھے تو مجتمع نے سبینہ کا ہاتھ چھڑوانا چاہا کہ دونوں اب گھر جائیں گے، تو سبینہ تو کسی طور پر تیار نہیں تھی۔ سبو پاگل مت بنو، ہمیں ویسے بھی دیر ہو گئی، امی پریشان ہو گئی ہوں گی۔ لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ایسے صدمے میں تھی جہاں وہ بالکل بہری، اندھی اور گونگی بن چکی تھی، جیسے وہ کزان کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سارا غم لے لینا چاہتی تھی، سارا بوجھ اپنے کندھے پر ڈال دینا چاہتی تھی۔ بس کزان پرسکون ہو جائے، کزان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دل کر رہا تھا پورے جہان میں اتنا چیخے، اتنا روئے کہ پوری زمین اس کے درد سے کانپ اٹھے، مگر پورا جسم، اندر کے احساس، دل کی دھڑکنیں سب جیسے مفلوج ہو گئے تھے۔ مجتمع نے سبینہ کی حالت کو بے بسی سے دیکھا۔ ہاک نے مجتمع کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تشو، کٹو کو تھوڑی سی اسپیس دے دو۔ آ جاؤ، کسی غیر کے تھوڑے گھر پر ہو تم دونوں، بھائی ہو تم دونوں کا۔ تم اپنا حلیہ بھی درست کر لینا، اپنی ممی کو کال کر کے گھنٹے بعد چلے جانا، تب تک کٹو کو میں بھی سمجھا لوں گا۔ ابھی گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے۔ کزان کو اسٹیل کر چکے تھے، تب بھی سبینہ تیار نہیں تھی۔ یہاں سے اٹھے۔ مجتمع نے نم آنکھوں سے ہاک کو دیکھا کہ سبینہ سن نہیں رہی تھی۔